माँ पाख पूजा करने पानी प्रबल बापा सागर जा देखा आपते केते पानी सब बिलर होम घर पछपटे एवं माँ को मंदिर पाखक जीव आगे बापा चलते यहाँ आम धान चाष कराई धान भितर केतिकी पानी देखिपे पत्थर एठी रहा एबे खाली घोड़ा ऊपर बाकी अच्छे देखिपे पिंडीटा ना आ सबू पानी अच्छा किसी भितर जोक चैनल को सब्सक्राइब करने सहित वीडियो को लाइक करंतु कमेंट रे एमिति सुंदर मतामत जनातु जय जगन्नाथ सांग माने शुभ सकाळ मु भी भल अच्छी आशा करछि आपण माने भल थिबे भलर बोली कौन पूरा पानी घेर भितर आपण माने भलर थिबे ऊंचा एरिया रे आमर तो खाल एरिया एबे चलंतु आज वीडियो आरंभ करिया आज सांग माने वीडियो आरंभ को बापा जी माँ के पाखक पूजा करने पानी प्रबल बापा सागर जा देखा आपते केते पानी सब बिलर होपी देखी वर्षा भी एवं झिपिझिपि लगिक रही वर्षा भी बंद होनी सबुदिन वर्षा होची से वर्षा फल बेसी पानी बढ़ियार लगी एवं चलतु माँ के पाखक जावा ना माँ को पूजा रही अपूजा ही माँ रही एत पानी लगे सबुदिन बापा जाऊँच आज आम जा बापा सागर सांग मैंने देखिपे पानी आम बाड़ीर केतिकी पानी पूरा आम घर पछपटे एवं माँ को मंदिर पाखक जीव आगे बापा चलते कहीं ना माँ को मंदिर पूजा हो पारनि ये सांग मैंने आम धान सब सुखा होता देखिए पूर्व वीडियो एवं किंतु देखिपे केते पानी जोक प्रबल पानी ये देखो केते पानी हो देखिपे पूरा चारिपटे पानी रही आम बाड़ी तले एतिकी पानी पूरा पूरा पानी रे बाड़ी खंडे हाथ नहीं कहीं साप बेंग मंदिर पाखे शुक्ला रोचे साप बेंग पशि आसटा आमर धान चाष कराई धान भितर केतिकी पानी देखिपे काली किसी भाई माने काली वीडियो रे कमेंट करथिले पानी केते जोना पड़ुनी आज देखिपे आम बाड़ीर केतिकी पानी खाली देखिपे आउ रास्ता पट सेपट रही जोटा से आहरी खाल से बहुत खाल एबे हिड अंडाली अंडाली की जीवा पड़ू ये पानी लगे किम्भीर पलि आसी बापा जीवाई सबुदिन ये पानी बापा जाऊँच कहीं ना माँ अपूजा रही अपूजा रही भल लगे ना से पानी हो बर पशिकी जीवाक पड़े आम रास्ता तो ना माँ के पाखक फोनटा रिक्स रे नहीं आसी सांग मैंने केवल वीडियो आपण देखापी जदि फोनटा चली वाटर प्रूफ फोन किसी हेनी माने हजिगला मिलनी ये पानी रे देखिपे खाली पानी यही जमी सब चाष होता केमी देखा एवं पानी देखिपे केमी देखा ये आहरी पानी बढ़ीगला पूरा बेके बेके पानी हो बोधे माँ के पाखे पहुँचला बेलू एपटे हिड़ उपर टिके कम पानी एपटे कियार देखा केते पानी देखिपे पूरा डंगा भी चलो ये आराम रे ऊपर गोटे हेलिकप्टर जाऊँ ना कौन आवाज शुभु आम धान कियार कई गछ हो गला पूरा बिल देखिपे पानी मय माँ का मंदिर पाखापाखि आसी पहुँची गलुनी बाल्टीर पानी अच्छी ना भासी गला पत्थर एठी रहा आहरी इाड़ू हाँ आहरी इाड़ू रहा पत्थर से ना पत्थर से कणटा बा बेणा आगू टिके एपट एरिया आम सब जीवा आसिया करचु बोली जना पड़ू ये पाइप पूरा बुड़ी जाइए कि भासबनी ना सब बंधा जाइए पाइप ना से भासी जाता एबे माँ का मंदिर पाखे पहुँची गलु माँ का मंदिर रे पानी पूरा खरा दिन ये बसा उठा हुए गछ मूले एबे देखिपे खाली बिल
ଜୋକ ନାଗୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଖାଲି ଘୋଡ଼ା ଉପର ବାକି ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଣ୍ଡିଟା, ନହେଲେ ଆଉ ସବୁ ପାଣି। ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପାଣି, ଖାଲି ମାଙ୍କ ସିଂହାସନଟା ବାକି ରହିଛି, ଉଞ୍ଚା ରହିଛି ବୋଲି। ଅଛନ୍ତି କିଛି ଭିତରେ ଜୋକ। ଆଉ ମାଙ୍କୁ ଟିକେ କହିକି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପୂଜା କରିଦିଅ। ଜୋକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଅଛନ୍ତି ଆଗରେ। ମାଙ୍କ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଏବେ ହେଇଯିବ। ପୂଜା ମଧ୍ୟ ସରିଗଲା। ଖାଲି ଜୋକ ମାନେ ସେଇ ସେଇ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ପୁରା। ଏବେ ଏଇ ପାଣିରେ ପୁଣି ବାହାରିବୁ ଘରକୁ। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ପାଣି, ମାନେ ଇଏ ମୋର କମ୍ହର ହାଇଟ୍, ତଥାପି ଇଏ ବୁଡ଼ିବାକୁ ବସିଲାଣି। ବିଲ ତ ଥଳ ଦବନି ସାଥେ ଗଲେ। ଏବେ ମାଙ୍କ ପୂଜା ସରିଗଲା। ଏବେ ପାଇପ୍ ଟିକେ ଚେକିଂ କରାଯିବ, କାହିଁକିନା ପାଇପ୍ ଭାସିଯିବାର ମଧ୍ୟ ଚାନ୍ସ ରହିଛି। ଏତେ ପାଣି ଏଠି 10-15 ବର୍ଷ ହେବ ଏତେ ପାଣି ହେଇନଥିଲା। ଆମର ବି ଧାରଣା ନଥିଲା ଏତେ ପାଣି ହେବ ବୋଲି। ଏତେ ପାଣି ଧାରଣା ଥିଲେ ପାଇପ୍ ଫାଇପ୍ ସବୁ ଆମେ ଛାତ ଫାତକୁ ଉଠେଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ନା ସେ କିଛି ହେବନି ଆଉ। ନା ସେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଏଠି, ବଡ଼ ଭଲ ଦୌଡ଼ା ବନ୍ଧା ହେଇଛି। କ'ଣ ନା ପଦାକୁ ଯିବନି ତ। ଏବେ ଏଇଠି ତଳେ ଗୋଟେ ପଥର ଅଛି, ସେଟାକୁ ଦେଖିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଠି ତମେ ଯାଉଛ ଯେଉଁ ବାଟେ ପଥର ହାବୁଡ଼ିବ, ଆହୁରି ଆଗକୁ ଟିକେ ପଳେଇବ। ହଁ ସେଇ କୋଣରେ କି ଅଛି ପଥରଟା। ଖାଲି ପାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ଆହୁରି ବି କାମ ଅଛି ସେପଟେ, ଆରପଟ ଆମ ରାସ୍ତା ପଟେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପାଣିଲ ପଶି ପଶି, କାହିଁକିନା ଆଳୁ ପିଆଜ ଆସିବ ଆଜି ସବୁ। ଏଠି ପାଣି ହେଇଗଲାଣି, ବହୁତ ଦିନ ସଉଦା ଆସିନଥିଲା, ଆଜି ସବୁ ପଶିକି ସଉଦା ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଭିଦା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଆସିବା ପାଇଁ, ଆଜି ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଧାନ ଗୋଡ଼ରେ ବାଜୁଛି ନା? ବାଜୁଛି ଧାନ? ହବ ଧାନ ସବୁ ତଳେ ଗୋଡ଼ରେ ବାଜୁଛି, ସେ ସବୁ ପଚିଗଲାଣି। ଏକାଥର ଭେଟିଛି ମାନେ ଆଜି ସବୁ କାମ ସାରିବୁ। ଆଳୁ ପିଆଜ ସବୁ ଆଣି ସାରି, ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଝିପିରି 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 ଆରମ୍ଭ ବର୍ଷା। ଖାଲି ଯୁଆଡ଼େ ଅନେଇବେ ମାଟିଆ ପାଣି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମିତି ପାଣି ହେଇଛି, ଟିକେ ସତର୍କତାର ସହିତ ରହିବେ, କାହିଁକିନା ସାପ ବେଙ୍ଗ ଏ ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଏଠି ବି ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ପାଣି ସେମାନେ ଯେଉଁଠି ଶୁଖିଲା ପାଇବେ ସାପ ବେଙ୍ଗ, ସିଏ ତ ଆସିବେ ନା। ଆମ ପେଡ଼ା ଏଥର ହେଇନି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ପେଡ଼ା ଗଛ ଅଛି, ପୁରା ପିଜୁଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ହୁଏ, ଏଥର ହେଇନି କାହିଁକି। ଏବେ ଘର ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁନି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ମାଙ୍କ ପୂଜା ସରିଗଲା, ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଛି। ଭିଡ଼ିଓ ବେଶୀ ସମୟ କରିହେଉନି, କାହିଁକିନା ଏମିତି ପାଣିରେ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁଦିନ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନି। ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ସେତିକି ଭିଡ଼ିଓ କରି ପକାଉଛୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟରେ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ମତାମତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି।